Okay, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya terdengar? Kedengaran, Miss. Kedengaran, Miss. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. How are you feeling today? Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Great, Miss. Oke, Great, Miss. alhamdulillah. I hope you always in the good and healthy condition. Okay, before we start our class today, let's pray first ya. Mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Okay, I will check our attendance for today. Let's see. Here we have Yuni Kartika. Are you there? Hadir, Miss. Present. Okay. Next we have Mas Ilham. Are you there, Mas Ilham? Present, Miss. Okay, thank you for the response. Next we have Mbak Mutiara. Mbak Mutiara, are you there? Present, Miss. Thank you. And then we have Tia Kurniati. Are you there? Halo, Mbak Tia. Oke, mungkin sinyalnya sedang unstable ya. Oke, and then next we have Mbak Siti Murdiah. Are you there, Mbak Siti? Hello. Okay, thank you for the response, everyone. Okay, before we move to the material for today, I will ask you about our previous meeting. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana untuk taking, Miss. ya, benar. So I want ask Mbak Murdi, lift taking itu apa sih, Mbak Murdi? Nah, itu last taking itu Miss. Ungkapan untuk meninggalkan seseorang. Berpamitan, Miss, berpamitan. Ya, untuk berpamitan ya. Okay, thank you for the response, Mbak Murdi. And then I want to ask one question again for maybe Mas Ilham. Mas Ilham? Halo, Yes, Mas Ilham. Miss. Okay, can you give us maybe some example of lift taking expression? Boleh memberikan contoh tentang kalimat berpamitan? Ayo, masih ingat nggak ya kira-kira Mas Ilham? Contohnya itu Miss. Goodbye. Ya, benar. Terus apa lagi ya selain goodbye ya? Kira-kira apa Mas Ilham? Itu biasanya kalau sebelum tidur mengucapkan good night. Ya, boleh. Jadi sebenarnya ada banyak ya ungkapan untuk lift taking itu. Oke. Let's move to the today's material. We will learn together about as you can see here we have thanking expression. Jadi hari ini kita akan mempelajari ekspresi atau ungkapan berterima kasih. Nah, saya yakin pasti kalian pernah mengucapkan kalimat ini ya kepada seseorang. Kira-kira dalam situasi apa sih kita mengungkapkan ucapan ini? Ada yang mau menjawab? Mbak Mutiara? Apakah Mbak Mutiara pernah mengungkapkan ekspresi berterima kasih ketika apa biasanya? Halo Mbak Mutiara, you there? Oh, Yes, Miss. yang lain. Oke. Gimana Mbak Mutiara? Baca yang mana ya? Enggak, saya masih bertanya. Oh. Kalau misalnya kita mengucapkan kalimat terima kasih itu dalam konteks apa biasanya? Ketika kita mendapatkan Bantuan. pintar. Terus lainnya?
Hadiah, Miss. Ya, benar sekali. Jadi pengertian dari thank you expression di sini ya, expression of gratitude is one type of expression used to express the highest gratitude for a gift, appreciation, or help from someone to us. Nah, in addition to saying thank you, usually we will also reply to the expression of gratitude with an expression. Jadi selain kita mengucapkan terima kasih, kita juga memberikan ungkapan balasan gitu ya. Nah, jadi di sini ada social functionnya juga. Nah, expression of thanking is teaching language etiquette to express gratitude to others who have helped us or to someone who has given us a gift. Nah, jadi dari social function of thanking expression ini kita dapat mengajarkan etika dalam berbahasa ketika untuk mengekspresikan ungkapan terima kasih kepada seseorang. Nah, jadi selain itu juga ada goals-nya. Dari thanking expression itu ini kita dapat students be able to know how to use thanking expression and the response in English. Nah, jadi setelah kalian mempelajari thanking expression ini diharapkan kalian dapat mengucapkan atau mengungkapkan rasa terima kasih atau merespon dalam bahasa Inggris. Oke, here there are some expression. Ada yang mau membaca kira-kira mencoba membaca expressionnya? Mungkin Mbak Yuni bisa membaca yang bagian tadi expression yang di sebelah kiri, yang ini. Yang mana, Miss? Bisa Yang ini? tunjukkan? Oke, Miss. Expression of thanking, including thank you very much, thanks a lot, I'm grateful for blank blank blank. I really appreciate your kindness. It means a lot for me. It's lovely. Bila menerima sesuatu, that's a very kind of you. Bila menerima sesuatu juga, Miss. Thank you Mbak Yuni for helping me to read this expression. Nah, jadi dalam thank you expression ini ada banyak sekali ya ungkapan-ungkapannya dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ada thank you. Saya yakin pasti kalian sudah familiar ya with this common expression. And then we have thank you very much. Artinya apa ya thank you very much ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Mungkin Mbak Siti Murdia. Thank you very much artinya apa sih Mbak Siti Murdia? Itu Miss. Itu Miss. Terima kasih banyak Miss, terima kasih banyak. Ya, thank you very much artinya terima kasih banyak. Thank you so much juga artinya sama ya, thank you so much. Nah, kemudian di sini thanks a lot. Thanks a lot artinya apa ya Mbak Mbak Mutiara? Thanks a lot artinya Terima kasih banyak juga bukan, Miss? Iya, bisa. Jadi thank you very much, kemudian thanks a lot, terus ada thank you so much ya, maaf saya belum menulisnya di slide. Itu sama-sama memiliki arti terima kasih banyak. Nah, kemudian di sini ada ungkapan I'm grateful for blank blank blank. Nah, blank blanknya ini bisa diisi sesuai konteks pembicaraannya. Misalnya I'm grateful for your kindness. Nah, ada yang tahu artinya nggak I'm grateful for ini? Coba Mas Ilham, are you there? Mas Ilham. Saya berterima kasih untuk benar. Artinya di sini saya berterima kasih untuk terus blank-blanknya itu bisa diisi dengan konteks lain. Oke, selanjutnya I really appreciate your kindness. Nah, di sini ada yang tahu artinya nggak? Kira-kira apa ya? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Mbak Tia? Mungkin sinyal masih buruk ya teman-teman. Oke, coba Mbak Murdi bisa minta tolong mengartikan
Dari kata I really appreciate your kindness, artinya apa ya Kak? Kira-kira. Saya sangat Saya sangat menghargai, ya kan Miss, menghargai kan iya benar-benar. Menghargai kebaikanmu, ya. kebaikanmu. Makasih ya Mbak Murdi atas responnya. Oke, oke. Selanjutnya we have it means a lot for me. It means a lot for me. Mbak Mutiara, artinya Ya, Miss. tahu nggak kira-kira? It means a lot for me. Itu sangat berarti untuk saya. Iya, jadi it means a lot for me itu artinya itu sangat berarti besar untuk saya. Kemudian ada it's lovely. Nah, it's lovely ini bila kita diberi hadiah oleh seorang, jadi kita memuji hadiahnya, it's lovely. Gitu. Kemudian ada that's a very kind of you. Nah, terus juga ini merupakan sama ya, artinya bila menerima sesuatu kita memuji orangnya dan barangnya juga. Nah, kemudian di sini ada respons. Anyone want to be a volunteer to help me to read this the response? Mungkin Mas Ilham mau coba, Yes, Miss. please. Yang mana ya, Miss? Yang ini, yang responnya. Tadi kan Mbak Yuni sudah membantu membaca yang ekspresi. Nah, kemudian yang responnya yuk coba. Oh, okay. You're welcome. Next. I'm glad that I can help you. My pleasure. That's okay. It was nothing. It was no trouble. Not at all. Anytime. Atau bukan apa-apa. Never mind. Atau tidak masalah. Don't mention it. Atau tidak masalah. Ya, terima kasih Mas Ilham atas bantuannya. Nah, jadi di sini ada banyak ya respon untuk menjawab thanking expression. Can see here we have you're welcome. Nah, you're welcome ini artinya apa ya, Mbak Yuni? You're welcome. Ya, Miss. You're welcome artinya apa? Sama-sama, Miss. Ya, sama-sama. Kemudian here we have I'm glad that I can help you. Nah, di sini artinya apa ya, Mbak Mutiara? I'm glad that I can help you. I'm glad that I can help you. Mbak Mutiara, are you there? Iya, Miss. Artinya apa? I'm glad that I can help you. Aku bangga bisa membantumu. Aku senang bahwa aku bisa membantumu. Okay, thank you for the response. Okay, next we have my pleasure. Kemudian ada that's okay. Kemudian ada it was nothing, it was no trouble, not at all, anytime. Nah, di sini have same meaning ya, yaitu bukan apa-apa. Berarti konteksnya kayak itu tuh bukan suatu hal yang besar gitu. Jadi dijawabnya bukan apa-apa gitu. Kemudian ada never mind atau tidak masalah. Kemudian juga ada don't mention it, tidak masalah. Nah, ini juga have the same meaning. Di sini apakah ada yang masih bingung terkait expressions dan responnya? Belum ada pertanyaan? Halo? Apa sudah jelas, teman-teman? Sudah, Jelas Miss. ya? Okay, thank you for the response, Mas Ilham. Okay, next. Okay, here we have a video. This is about packing expression 2. Please watch and listen to the video carefully. Jadi di sini ada video tentang ungkapan terima kasih dalam bahasa Inggris. Nah,
Mungkin di sini dalam video ini ada coba contoh lain ya dari yang expression yang tadi kita pelajari sebelumnya. Saya mengharapkan kalian menonton video ini dan mendengarkan expressionnya dengan baik, karena mungkin nanti saya akan bertanya tentang technique expression lain yang ada di video ini. Oke. Apakah ada suaranya? Atau ke Belum, Miss. belum ada suaranya ya? Belum. How about now? Sudah, Miss. Cuman kecepatan. Kita Ngomong video. sambil menundukkan badan. Thanks a Oke. lot. Thanks very much. Thank you very much. Thank you so much. Untuk orang yang telah membantu kita. Where is my pen? I lost my pen. Sorry? Yeah. Where's your pen? Oh yeah, much obliged. You're welcome. Okay. Ala orang British dan Australian English. Welcome to my house. Just move right here, okay? Okay. Cheers. Formal dalam email, surat. Wow! Oh my god. Many thanks for your attention. Ungkapan sindiran. Oh my god, Eva! Ish. Thanks a bunch for making a mess. Ungkapan untuk teman dan rekan. Yeah? Congratulations for your graduation. Oh my goodness! How is Thank you for always being my best friend. I owe you big time. Okay, been mentioning. Ungkapan untuk situasi formal. I didn't know this was. That's very kind of you for doing that. You helped me. Thank you. Untuk pidato. Well, guys, I'm extremely grateful to have a team like you. Terima kasih sebelumnya. Oh my god. Oh, aha. Hello? Novi, where are you now? You know, I'm starving right now. Would you mind buying something for me? Oh my god, thanks in advance. Penghargaan. Should I do? It's so hard. I'm confused. Why? Do you have any problems? I don't know what to do and what to say. I greatly appreciate your help. Thank you so much. Good luck for you. Thank you. Untuk yang pendek. Keluarga dekat. Sister! Yes? Can I have cash for an ice cream? Okay, wait a moment. Yay! Thanks a million! Here you are. Untuk orang yang memberikan informasi. Hello, Miss Eva. Yeah? Do we have an examination for today? Yes, we do. Okay, well, thank you for your information. Untuk yang mampir. Really? Oh, okay. Thank you for stopping by. Yeah, bye. Bye-bye. Terima kasih sudah menghubungiku. Okay, finally all done. Time to sleep. Where's it? Hello? Yeah, yes? Are you kidding me? No, of course. Okay. Thank you for contacting me. Kampung English WE.
Oke, sebentar ya, saya stop share screen dulu karena ada kendala. Apa slide-nya sudah terlihat, teman-teman? Halo, apa slide-nya sudah terlihat? Sudah, Miss. Sudah terlihat lagi. Thank you for the response, Mbak. Oke, setelah kalian menonton video ini, coba saya mau tanya, dalam video ini ada berapa contoh kalimat changing expression? 15, Miss. Right. Ada 15 ya dari video ini. Oke, coba. Can anyone give us the example of thanking expression based on this video? Tadi di video ini kan ada beberapa contoh ya, tadi ada 15 contoh. Nah, ada yang bisa menyebutkan nggak contoh-contoh thanking expression yang ada dalam video ini tadi? Ada yang mau mencoba menjawab? Halo? Thanks a lot, Miss. Ya, tadi ada thanks a lot ya. Kemudian contoh yang lain ada? Ada apa lagi kira-kira ya? Tadi kan ada banyak ya, ada 15. Ada yang mau memberikan contoh lagi? Saya, Miss. Iya, Mas Ilham. Coba tadi contohnya apa selain yang tadi, yang Mbak Lini sebutkan? Contohnya tadi itu ada thanks in advance sama I greatly appreciate, Miss. Ya, oke, thank you for the response, Mas Ilham. Yang lain yuk, ada yang bisa memberikan contoh? Mungkin Mbak Mutia, Mbak Murdi atau Mbak Tia mau mencoba. Tadi kan ada banyak ya ini ekspresi dari ucapan terima kasih. Oke, sebentar ya teman-teman, ada telepon. Saya tinggal sebentar. Oke guys, maaf ya tadi ada telepon dan saya sedang sendirian di rumah jadi nggak ada yang ngangkat. Oke, yang lainnya yuk, Mbak Mutia. Mbak Mutia, are you there? Halo. Kayaknya nggak ada respon ya dari Mbak Mutia. Kalau Mbak Murdi, are you there? Jadi di video ini ada 15 thanking expression. Nah, Miss. ada, halo, ini siapa ya? Mbak Mutia ya? Yuni, Miss. Boleh jawab lagi, Kak, Miss? Ya, boleh. Silakan. Jawab yang banyak pun juga nggak apa-apa, Mbak. Oke, Miss. Silahkan. Seingat saya aja ya, Miss.
Iya, nggak apa-apa. Ada thanks in advance. I greatly appreciate. Ada thanks saja, Miss. Iya. Ada thanks a million. Hmm. Ada thanks for Thanks for contacting me. Ya kan tadi ya, ada kan ya kalau nggak salah. contacting me. Ada thank you for stopping by. Itu artinya Ada apa tadi? many. Yang Thank mana, you Miss? yang thank you for stopping by. Terima kasih sudah mampir. Ya, benar. Oke, good. Ada many Ada thanks lagi? for you. Iya, ada apa lagi? Thanks a bunch. Ada I owe you big time. Ya. Terus Ada uh, that's a very kind of you. and then next. And I am extremely grateful. Oke, thank you. Wah, ini Mbak Yuni kayaknya nyimak semuanya ya. Terima kasih ya Mbak Yuni. Iya, Bu, Oke. sama-sama. Let's move to the next slide. Nah, here we have some the example of the dialogue for taking expression. Nah, jadi di sini ada dialog ya, teman-teman. Ada yang mau menjadi pemeran dalam dialog pertama ini? Saya nih. Oke, Mbak Murti. And then yang satunya mau coba siapa? Yang jadi Anggi. Mbak Mutiara mau coba? Atau Mas Ilham juga nggak apa-apa deh. Ya, Miss. Oke, go ahead. Hey Anggi, can I ask you for a favor? Sure, Linda. What is it? I have to finish this report, but I don't think I'll be able to finish it on time. Don't worry. I help you. Nih, silang. Thank you, Anggi. That's nothing. You helped me last month, so I'm returning the favor now. Thanks a lot. You're a lifesaver. You're welcome. Okay, nice. Thank you for both of you. Already read the dialogue. Terima kasih ya Mbak Murti dan Mas Ilham. Nah, kira-kira dialog pertama ini konteksnya apa ya? Ceritanya gimana? Mbak Murti. Kira-kira tentang apa ya? Di sini, the dialogue tell about meminta bantuan, Miss. Iya, siapa yang meminta bantuan? Anggi. Linda. Linda, iya Linda. Jadi Linda di sini have to finish the report, but she think it can be on time. Jadi Linda needs Anggi help. Nah, terus di sini coba saya mau tanya, kira-kira thanking expression-nya yang mana ya? Mas Ilham? Yang Thanking expression-nya ada berapa? ada 2, Miss. Yang thanks Anggi sama thanks a lot. Iya, good. Terus for the response. For the response yang mana Mas Ilham? Yang respon juga ada 2, Miss. Yang that's nothing sama you're welcome. Nah, oke. Thank you Mas Ilham dan Mbak Murti. Oke, next. Here we have dialogue 2. Anyone wanna be volunteer maybe to play the character on this dialogue? Mungkin ada yang mau membacakan 2 tokoh di sini. Mbak Yuni, Mbak Mutiara, wanna try? Boleh, Miss. Saya, Oke. Miss, boleh.
Oke, go ahead. What are you doing, Ali? I'm finishing my homework, Anne. Can I help you? Oh, thank you very much. Don't mention it. Oke, thank you Mbak Yuni dan Mbak Mutiara ya tadi yang baca juga. Oke, jadi Iya, di Miss. sini, di sini konteksnya tentang apa? Dialognya membicarakan tentang apa ya, Mbak Mutiara? Mungkin tahu? Dialognya menceritakan tentang Anna. Tentang Anna want to help Ali to finish Ali's homework, Miss. Okay, great answer. Jadi Anna give some help to Ali to finishing his homework. Good. Nah, dalam dialog ini yang manakah yang termasuk thanking expression, Mbak Yuni? Ada berapa sih? Thank you ungkapan- expression-nya ya, Miss. Iya, yang mana? Satu doang, Miss, yang thank you very much. Good. Kemudian responnya juga satu ya tentunya. Yang mana responnya? Don't mention it, Miss. Okay, good answer. Sampai di sini ada yang masih kesulitan? Kira-kira? Sudah paham ya? Oke, let's slide. Nah, we still have to dialogue here, and anyone wanna read this dialogue again? Ada yang mau membacakan dialog ini lagi mungkin? Coba, Mas Ilham, wanna help me, Yes, please? Miss. Okay. And we need one person again. Mungkin Mbak Yuni mau membantu Mas Ilham untuk menjadi lawan bicara. Boleh, Miss. Okay, thank you so much for your help ya. Okay, go ahead. Ini yang Hai, dialog Justin. 3 kan, Miss? Iya, yang dialog 3. Oke. Tadi kan sudah 1 dan 2 ya. Nah, kita lanjut ke 3 dan 4. Oke, go ahead. Hi, Justin. You look so worried. I woke up late this morning. I am worried I will be late to get to the office. Let's get in my car. Thanks a lot for the ride. My pleasure. Okay, thank you for both of you who read the dialogue. And kira-kira dialognya ini membicarakan tentang apa sih? Mas Ilham tahu nggak teksnya? Atau Mbak Yuni mungkin mau coba? Saya mau mencoba, Miss. Yang dialog 3 itu kan, Miss ya? Iya, yang dialog 3. Tentang Justin yang takut kalau nanti bakal telat Ya. karena bangunnya kesiangan. Terus si A menawarkan bantuan dengan cara mau menebengi si Justin, Miss. Yeah. So I give Justin a ride because Justin think that he will be late. Okay, thank you Mbak Yuni. And then for the thanking expression-nya, yang mana ya kira-kira? Ada berapa? Mas Ilham atau mungkin yang anak-anak yang lain? Mbak Murdi Yes, mungkin Miss. mau. Oke, yang mana coba? Yang ekspresi yang apa, Miss? Yang thanking expression-nya. Oh, And the thanking response too. expression. Thanking expression-nya yang thanks a lot for the ride. Artinya apa, Mas? Terima kasih banyak untuk tumpangannya. Iya, thank you. And then for the response, si A jawab, my pleasure. Artinya apa, Mas? Dengan senang hati. Senang hati. Oke.
thank you for Mbak Yuni and Mas Ilham who want to help me to read the dialogue. And then the last dialogue here we have the dialogue 4. Anyone wanna be volunteers again to play the character on the dialogue 4? Yuk, mungkin yang lain. Mbak Murti, halo. Yes, ma'am. Can you help me to read? Maaf, ma'am, sedang azan, jadi suaranya Oh. kurang terdengar. Oh, di sana sudah azan. Oke. Iya. Oke, kalau gitu tunggu azannya dulu ya. Ya. Mbak Mutia. Speakermu, Mbak. Ya, Miss. Sudah selesai, nih. Oke, thank you Mbak Murdi for the information. Oke, next. Anyone want help Mbak Murdi to read maybe Ratu? Siapa yang mau jadi Ratu? Ada yang mau membantu Mbak Murdi? Coba Mbak Mutiara. Mbak Mutiara? Halo Mbak Mutiara. Ya, Miss. Mau membantu Mbak Murdi untuk membaca? Boleh, Miss. Oke, thank you. Go ahead, please. Hey, Ratu, how are you now? I'm feeling better, Lingga. Thanks for asking. I called your mom and she told me you got the flu. Yeah, I did. I told Miss Diana about it and she said she will let you take the rest later on. Thanks a lot, Lingga. Don't mention it, and here is the list of the topic which were covered last week. Thank you so much. You're a great friend, Lingga. That's what friends are. Oke, thank you for Mbak Murdi dan Mbak Mutiara. Jadi di sini teksnya tentang Ratu sedang sakit ya. Di sini ceritanya. Ratu sedang sakit. Kemudian Lingga memberikan catatan, Miss. Ya nggak sih? Lingga told Ratu that Mr. Diana akan mengizinkan Ratu untuk mengambil tes. Jadi di sini kan si Ratu sedang sakit ya, kemudian tidak masuk sekolah dan tidak bisa mengerjakan tes. Nah, kemudian si Lingga ini dia mengatakan bahwa kepada Ratu bahwa dia bisa ikut tesnya setelah sembuh. Gitu. Nah, oke. So for the thanking expression-nya yang mana ya kira-kira? Thank you very much. Ada berapa di sini? 1, 2, ada 3. Ada 3, Miss. Oke. Coba Mbak Murdi mention yang mana aja. Thanks for asking, and then thanks a lot. The last one is thank you very much. Thank you so much. Iya. Good. Oke. And then for the response. For the response hanya 1 ya kayaknya. Ada 2 ya? 2 atau 1? 2, Miss. Yang mana aja?
Don't mention it sama ini. That's what friends are. Ya bukan sini. Iya, iya bisa. Oke, jadi di sini ada 3 ya. Ada thanks for asking, kemudian ada thanks a lot, Bunda, and then the last we have thank you so much. Kemudian juga ada responnya di sini. Don't mention it. And then that's what friends are. Okay, thank you for everyone. Karena sudah menolong saya, terima kasih banyak ya. Oke, let's move to the next slide. Oke, sebelumnya saya mau bertanya, apakah kalian masih kebingungan untuk thanking expression and the response before we move to the quiz? Sudah jelas ya semuanya? Sudah jelas apa belum? Sudah jelas. Jelas, Thank Miss. Okay, thank you for the response. Now, we have some question here, and I want to each student have answer to this question. Jadi, saya harap kalian satu-satu bisa menjawab pertanyaannya ya. Ada yang mau mencoba pertama? Mau menjawab nomor 1? Come on guys, atau mau ditunjuk aja? Oke, Mas Ilham. Oke, Mas Ilham, thank you so much. Go ahead, Mas Ilham. You help someone with a heavy bag. They say thank you and you reply, Artinya apa, Mas Ilham? you're welcome. Okay, you're welcome. Jadi di sini konteksnya apa, Mas Ilham, dari soal yang nomor 1 ini? Ada seseorang With a yang heavy perlu pertolongan dalam membawa tas bag. besar, Tas yang Miss. besar. Iya. Oke, thank you. So the correct answer is B. Benar ya, Mas Ilham tadi jawabnya. Oke, thank you so much, Mas Ilham. And then let's move to the second question. Ayo, siapa yang mau coba menjawab? Nomor 2. Mungkin Saya, Mbak Yuni. Miss. Oke. Mbak Yuni ya ini? Iya, Miss. Dibaca nggak, Miss, soalnya sama itunya? Dialognya, Miss. Iya, dibaca semua. Boleh. Oke. Jack, oh no, I forgot to post a letter. Rudy said, let me help you because I'm going to the post office. And Jack answered, you've been very helpful. The bold express D, thanks. Oke, correct answer. So the answer is thanks ya. Jadi you've been very helpful di sini. Dia mengekspresikan rasa terima kasih karena sudah dibantu. Nah, Mbak Yuni kira-kira di soal nomor 2 ini tentang apa ya? Can you tell us? Dialognya ya, Miss? Iya, dialognya tentang apa sih? Tentang Jack yang lupa untuk mengirimkan suratnya. Lalu Rudy menawarkan untuk membawa suratnya sekalian mengirimkannya ke kantor pos. Thank you Mbak Yuni for the response ya. Okay, next. Here we have question number 3. Anyone want to answer the question here? Coba. Mbak Mutia atau Mbak Murdi mungkin mau menjawab soal, karena nanti satu-satu wajib menjawab soal ya. Saya. Oke, go ahead Mbak Murdi. What is the suitable response of expression thanks so much? Thank you so much. Jawabannya yang D.
You're welcome. Oke, good. Jadi di sini yang manakah yang respon yang tepat pada ungkapan terima kasih ya, thank you so much. Nah di sini ada welcome home, nggak mungkin ya. Kemudian ada come here, itu juga nggak mungkin. Kemudian juga come in please, itu juga nggak mungkin. Dan go away ini malah mengusir ya. Jadi itu tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, you're welcome. Oke, thank you Mbak Murti. Let's move to the next question. Anyone want to try to answer question number 4 here? Mbak Mutia, halo. Halo, Mbak Mutia. Respon ya, I think. Oke, kita jawab sama-sama aja ya, teman-teman. Jadi di question nomor 4 ini, Jane said, thanks for the drink. Kemudian Nela, blank, blank, blank. What is the suitable response to complete the dialogue? Kira-kira respon yang paling tepat untuk mengisi dialog tersebut apa ya? Halo? Ada yang mau mencoba menjawab? Saya, Miss. Ya, boleh. Mbak Mutia, silahkan. Jawaban yang tepat yang? Don't mention it. Oke, good. Jadi jawabannya don't mention it ya. Oke, thank you Mbak Mutia. Let's move to the next slide. Nah, di sini ada question 5 dan 6 ya. Sepertinya ini slide terakhir. So, anyone will try to answer the question number 5 here? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab lagi. Nanti saya kasih nilai tambahan deh kalau mau. Oke, go ahead. Anyone? Mungkin Mbak Yuni. Mbak Yuni mau mencoba lagi. Boleh, Miss. Nomor berapa, Miss? Nomor 5 dulu ya. Baik, Miss. Nicole, Harry, I gotta go now. Harry answered, but the party's just started, Nicole. And then Nicole answered, I know, but I had to get up very early tomorrow. Thanks a lot for this amazing party. Harry said, you're welcome. I might throw another one next week. And Nicole answered, that will be great. Your parties are famous all around the campus. The word phrase means A, the party was great. Oke, thank you Mbak Yuni. Jadi di sini konteksnya apa ya Mbak Yuni kira-kira dari yang Mbak Yuni baca tadi? Konteks dari keseluruhan dialog apa gimana, Bis? Iya, teksnya. Tentang apa isinya? Tentang Nicole yang harus pulang terlebih dahulu karena dia harus bangun lebih dulu besok paginya. Okay, thank you Mbak Yuni, great answer. So the last question here, anyone wanna try to answer this question? Me, Miss. Siapa? Mbak Mutiara ya? Iya. Okay, go ahead. Ini nomor 6 ya, Miss? Iya, nomor 6. The last question. Okay, Miss. Hi, I bought some cookies for you. What is the suitable response to complete the dialogue? Yang Miss. Thanks very much. Okay, thank you. The answer is correct ya. Jadi ketika kita diberikan sesuatu oleh orang lain, kita menjawab thank you. Kita say thanks very much. Oke.
the last question. Ada satu pertanyaan terakhir di sini. Sorry. Ada yang mau mencoba menjawab? Saya, Miss. Oke. Go ahead. Cindy. Oh, I have a headache. Can you get me Botrack, please? It is on the table. Tini, Baik. Di sini, here. It is. bentar-bentar. I think this number 7 is typo ya. Jadi di sini si Tiny ini dia si Tini ini dia ada blank-blank di sini. Oke, go ahead. Mohon diulang ya Mas Ilham. Okay, Miss. Oh, I have a headache. Can you get me Botrack, please? It is on the table. Terus ini menjawab blank. Here it is. Kemudian Cindy. Yang si Miss, never mind. Here it is. Cindy, thank you. The correct answer sebenarnya certainly ya. Kan di sini ceritanya si Cindy ini sedang sakit kepala dan meminta bantuan Tini untuk mengambilkan Botrack yang ada di atas meja. Nah, di sini sebenarnya certainly, nah di sini harusnya tentu ya, ini dia. Kemudian Cindy say thank you. Okay. Thank you for the answer, Mas Ilham. And yeah, so after we learn together about thanking expression, you'll be able to know how to use it in many contexts ya. Jadi setelah kita mempelajari ungkapan-ungkapan terima kasih ini, kita dapat menggunakannya dalam banyak konteks ya. Kemudian I have a question for you. Could anyone give us example to the thanking expression? Coba ada yang Mas Ijat nggak tadi kira-kira? Thanking expression itu apa sih dan contohnya itu seperti apa? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Halo? Ada yang masih ingat tadi? Thanking expression itu artinya apa? Maknanya? Ekspresi berterima kasih. Pardon? Ungkapan? Ungkapan berterima kasih, Miss. Okay, thank you, Mbak Murdi. And for the example, maybe anyone wanna try to give us some example of thanking expression? Mbak Yuni, Mas Ilham, Mbak Mutiara. Contohnya tadi apa sih thanking expression itu? Kan tadi ada banyak ya. Thank you. Thank you ini Thanks udah a paling lot. umum. Thanks a lot. And then we Thanks a have bunch. thanks a bunch. Thank you very much. Thank you very much. Okay, thank you Mbak Mutiara. Mas Ilham wanna add again ungkapan terima kasih yang lain mungkin? Thanks a lot, Miss. Thanks a lot tadi udah ya. Okay. I'm really grateful. Tadi juga kan ada. Okay. So I think it's enough for today. If you have any question about this material, please contact me or you can send the question on our group WhatsApp. And thank you for joining my class today. And for the next week, maybe I will teach you about apologizing expression. So please, after this, I will give you the material on the WhatsApp group, and you can learn by your own self. Okay. Thank you for joining my class. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.